ত্রিপুরা ট্রাইবেল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন তথা ইউকেএস ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি ব 1968 सननि 17 मेव बिनि आथायमानि ताबुक द्रब बिनि सामाजिक दायफोर दंमोन बागै समाजनि गाहाम हाया नाय दंमोन बागै 1968 सिमी ताबुक द्रा बत्र तरखाय हिमै बिनि सामुनो फाय दङ अ सामुनि बिसिंखै बिनि कर्मचारी संक्रांत बेपार एडुकेशन जेरा शिक्षा नि बेपार दाय सचिव दैनिक सामाजिक नि बेपारतै ब सामुनि फाय ताबुक द्रा ओमफ्राय 54 बছर याबैसै दङ बेनि बागै जों थांनाय 27 से 28 मेव ऑल इंडिया एसटी एससी बैकवर्ड माइनॉरिटी फेडरेशन नि कैसेचिनी आइसोलेटेड दिल्ली बाबू भवन अ जागावचिनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव 10 जना एग्जीक्यूटिव मेम्बर दङ जोंनि ट्राइबल एमप्लयिज एसोसिएशननि खुंनाय बेखे 27-28 तारिखआव कायसा मीटिंग थाना जों 22 जन प्रतिनिधि डेलीगेट पार्टिसिपेट फैका 27 तारिखआव शुद्ध एग्जीक्यूटिव मीटिंग आबोनि 28 तारिखआव उनके जनरल मीटिंग था अ जगह जों एमप्लयिज संक्रांत बेपार एडुकेशन सम्पर्क बेपार तापर सचिव इकोनॉमिक संक्रांत बेपार आबादी जों पुंखानुपुंखभावे कक सालायका एवं डिसकाशन फैका एवं खायमानि बिसिंतै बरफ समाजनि जे आबो दिल्लीनि करुलबाग बापू भवन अ जागोचिनि कन्फारेंस जोङो अ कन्फारेंस जों पुंखानुपुंख सालायमानि बिसिंतै चिनि कतगुला डिमांड এই যে एमप्लयिज संक्रांत बेपार एडुकेशन संक्रांत सचिव इकोनॉमिक संक्रांत बेपार तैयै बर कक सालायमानि बिसिंतै बर कक रिखा जे जों अबनो प्राइम मिनिस्टार एवं प्रेसिडेंट अ जागा थांगै अ डेपुटेशन जों अ सीट नावनि अगबाय जों नुयै आबोनि जत डिसि कपि जों नावनि थानि उसगननि जन पावरि होना एके अ जागाव दिनै तामो तामो जों कक सालायका आबो के आंनि जनरल सेक्रेटारि नावनि हामबाय আমাদের সমস্যা যখন খুলুমবাইকা তাই যখন হামাবি এফারো হামাইতে মা এফারো ও যত মিডিয়া ফাই তুমি ফাই মানাय তাই যারা অ মিডিয়া नायनाय जों ইউকেএস তথা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এমপ্লয়িজ एसोसिएशन जिनि समाजनि बागै ताम सांग्राङै गांगमना गैया जों सानाय बागैनाय जुदिअ जों बिसाखथि सागला जों सानाय मूलत थांनाय मे मासनि 27 बा 28 तारिखआव दिल्लीनि जोंनि शिबास्तमनि एग्जीक्यूटिव मीटिंग मा जागाव जों किसाचिनि त्रिपुरानि दाबि दाखा सोंना रखा अ दाबि दासानि बिथिङाव एमन कुत्र दाबि दासा दङ एमन কিছু दाबि सोंना रखा जे दाबि जोंनि कर्मचारिनि ঊর্ধ্বে 1968 सननिसिमै आसायनाय ताबुकजारा पर्यन्त इउकेएस जे सांग्राङै दंमानि आबोथ त्रिपुराबासिर जतन साइमानो कम बेसि एमनकि त्रिपुरानि फाताराव जाना थानाय बरबो साइमानो जोंनि त्रिपुरानि राजनीति तथा आंचलिक दल जेमना सांग्राङै फैया जे आंचलिक दल चिनि बुकुं बाराबाय कक साका इउकेएस उराम बरबाय कथाय सांग्राङै फैया आबो कथाखौ सानाखौ नुग्रै उनके दिल्ली ने जे एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो जे दाबि नारांग माने आवाके एमप्लयिज संक्रांत यो बांकुगो जतने से मेन कक जिता आं सान एमन आबो उनके जिता आबो सोशियो इकोनॉमिक मा हांचिनाय आबो जेमन जों आरो कक उल्लेख खाया उइलाफो उनके हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी थांनाय बीजेपी आईपी जराव जे एसे गठन खाजामानि लामा आदा मादमा अब याकारे माहें थाका যাই হোক এর মধ্যে ফাইসগায়কা 125তম সংশোধনী বারা সংবিধানनि 125তম সংশোধনী होननाय सफायया जिन बर' खा थांसावैनाय दावलखौबो एकटि किसुथ माननाय बा जिन बाय खालायजागोन होननाय जों विभिन्न अर्गेनाइजेशन एसोसिएशन आया के इंडिविजुअल बर लायखा बंग व्यूज बर शेयर खायखा अमा हातिनो जों हायनो त्रिपुरा ट्राइबल एमप्लयिज एसोसिएशन तरफ से जों रोखा जोंनि व्यूज
जाय जों गुवाहाटीयाव थाङोबो जों दिनै बिवेचन जानो खा जे सिलेक्ट कमिटि पार्लियामेन्ट खायमानाया बसाङो যাই হোক ওর তাবুং খা যে চীন বরংনি কাহাম যে একটা দাবি আং থাইগনো সাকা যে আঞ্চলিক পার্টি চীন হানি আঞ্চলিক পার্টি যে সময় চীনি কাহাম বাগে যে দাবি নারক্ষা जों সাপোর্ট খাইবেন আও পার্টি বুঝে পাংথুন আও টিউজেস পান হলি হাইকে আইপিএস পান হলি যাই হোক কিন্তু লামা কল হিমালয় যে আতামনি কারণে আবাং সাইমিয়া আং রাজনীতি আসে বুচিয়া आं आसुं साइमानो चीन बरनो बागै तामना जे ताबो जतन साइ नांमाने हिंके जे त्रिपुरानि जे त्रिपुरा मथा हानि फाइमानि बं दाबि हिंकेनो कन्स्टिटिउशनाल सल्यूशन अर्थात साংবিধানিক जे समाधान जे नाइमानि अमनो जोंबो सापोर्ट खायो मोरेलि যদি একজন কাইসা কর্মচারী সংগঠন আবনো সারাनै কগিয়া हाइन बागै जों काছে कपि रहनाय जे कपि जों अलरेडि सिबास्तम रेखा आबो हमके दिनै 6 नम्बर पेज अलरेडि नरम नंनाय आबो जे ताबो कर्मचारी बा जों विशेष खायनाय एमप्लयिज एसोसिएशन बा अल इंडिया फेडारेशन अर्थात सिबास्तम SCEWASTAMB आ जागावो मो एक्चुअली हुबहु STA चीन सिमे हिया बरा मिली लेखा दा सिबास्तम একটা pronunciation clear कोना बागै नै आ जागा तमन हिके ST SC OBC and other backward classes and religious minorities अमनो तुइने सिबास्तम का सामदाटा अमका ऑल इंडिया नि एमप्लॉइज फेडरेशन जे फेडरेशन नो विभिन्न स्टेट नि जानि जानि एमप्लॉइज एसोसिएशन एंटिटी नारगने बरो फेडारेशनल बरो मेम्बारशिप नाजा चीन त्रिपुरानि हिंके चीन 10 जना एग्जीक्यूटिव मेम्बर दङ आबो आसा खायो बुं थांगो दराखै जाय होक अबै अ दाबिदा सानबिसिङो एमप्लॉइज एसोसिएशन हिमानि बागैनाय जों रिजर्वेशन कक्ति साका रिजर्वेशन लुखादि 1991 जेबाबे STS जे रिजर्वेशन पलिसि सामदामनि পরবর্তী সময় আও অ্যামেন্ডমেন্ট খা কিন্তু যেভাবে যে অর্থে নুনা তমানি যেভাবে খাজাক খা নির্দিষ্ট একটা প্রভিশন সামকে রুল সামকে আওবাই সামদাং নামানি দুঃখনি কক অমন যে যখন 31% মানুষ চাকরি হ কিন্তু বাস্তব চিত্র কোনো সময় পারে 31% जों টাচ খাইছে না আমনবো जों অর रमबती थाका नर नायकेल नुनाय म भूल खायागा म पेरा 4 बा सरि पेज 4 बा पेज 5 दर म माननाय बाकी हिमालय तिनि बखा खामानि अबनो ग्रुप ए एमप्लॉइज चाकरि गट गट जों आव मानिका हयतो आव चिन बरं हयतो जुबदा जों जतनि जमानै तका हाइन बगे जों 31% हयतो मायाना ग्रुप बी गेजेटेड बा नन गेजेटेड हयतो आरो हय जुबदा करिनि आव मानिका ग्रुप सी केरनि लेवल नॉर्मली जों जे बुझिमन ओवरसियर अफ द एक्चुअली माके कंपनी सुपरवाइजर ऑल लेवल नुखा आरो बहायनो 31% या द आव माने थाने हयतो चिन बरं के हयतो जुबदा करिना किंतु ग्रुप दी डेटा जों आगे जों हायनो नॉर्मल बर क्लास को बुं अनो बाके 31% नि आगे अमो चिनि साकाव दिमानो क्लियर दङ जों उराम जों स्टेट गभर्नमेंट जों आबो चिनि डेपुटेशन माध्यमे जों रिव्यू दङ কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ণ কারণে আবো আও এই কিন্তু বাস্তব জায়গা হাইমাগে जों অর পেজ 4 এবং 5 ক্লিয়ার সাকা নরম जों কপি সাপায়নে নর নুনাই হাইমাগে আং সব চিনি বড় রক নর জানজা সামং নুকুনি সামং বসাবতনি সামং জাতি বুঝতে বা তাকে তো খাজায় এস এ হোল ফাইজে जों সামং তামায়ানো যাতে চিনি সমাজনি নিনি আনি সামং তাম বিসিংতৈ सिनिया पना नीने आनि बरक नि बसाबती रंग अखनो मानथो हारि खानचां बायदि जतन बखाना ताखादि अमन जों बसां माल लाने ताइ कायसा ताबो जतन साइ जे ताव हय रयं तमानि अम हंकनो जे कक बरक भाषानो तिने जे ताव बिन हरफ आगे हिंके जेफोरबान कक बरक कोनो ब्राह्मी हरफ माने बांग्ला हरफ ता ओके चिन बरक दरबार खायनाय रोमान स्क्रिप्ट किन्तु रोजागिया तामबाई रोजागिया आबाय मत सागा थांनाय बा ईश्वर बन सायमानाय अथवा जारा राजनीति बरं सायमानाय
जों नांगौ रमान स्क्रिप्ट अमनबो जों डिमान्ड बिसोर कायसा मुख्य একটা দাবিনি হিসাবে তাবুকে দেবনাগরি হরফনি ফাইস পাইবা বসাংজন তাম ফাইনা সাইনিয়া অমচিন দাবি বিসিম কাইসা বসকাঙ্গ শিবাস্তম তথা দিল্লি যে কনফারেন্স जों थां फाइमानि बरफ रिसेन्टलि कायसा तारिख मानजा एक्जेक्टलि आ तारिख नां गबि थांगा बरफ राष्ट्रपति बाय दा प्रधानमंत्री बाय दा होम मिनिस्टर बाय बरफ आवर डेपुटेशन नाय आ डेपुटेशन बरफ तिनो डिमान्ड भाई इनक्लुड फाइने जेफ्रु बरफ अ सारबलिपिनो अ बीआईपी जों थाने बरफ जमारुओ आ कायसा कपिन बसनो रहनाय जे मात्र जोंनो साप्लाय खायने जोंनो नो भाई रहनाय जाहाथे आबो उबासा फाइथें हादि दल मिलिनाय या प्रि बासके सामतांनायानो खाकमा जागा तंनाय जाजायंबा तंनाय या पिकासिमा तंनाय किन्तु चिन मुख्य दाबि जे नाहामाने अमतैनै जों बोसा आवलाय जतन हामबाय kaisa sumong thasimo je pokti saka diprasa sebok bokhe 1/3 je mane যেমন 131% 30% ni samani okhone kintu diman note kebni thanigo no potap rakha ke ba nongi membrane no sabmi rakha wai bese khaije ka আর আপন খাইমান বিসিং দিবা নো রেসপন্স জামা খা গভর্নমেন্ট বখাংতে বা সেন্ট্রাল নে বখাংতে স্টেট গভর্নমেন্ট বখাংতে निके अमो कासे आं सुक्रुबुजे आं से उग्रनो उसो साजिनाय 1998 नि परे 1999 आफ्रो चिनि मोजां बा बरम गोनां जितेन्द्र चौधरी सार बा आफ्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जों डेपुटेशन रेखा আপনার প্রেসিডেন্ট হিংগেনা স্বর্গীয় এন সি দেব বর্মা এবং জেনারেল সেক্রেটারি হিংগে স্বর্গীয় এন কে দেব বর্মা সার বড় ভাই जों डेपुटेशन दफ्रो असार आं देब्राया असार खालामनोबो दङ बिनार सालायफ्रो आफ्रो कैसा गोताल नियम अंफरका जे नियम हुनकेन फिक्स पे पोस्ट वर्क नियोग खायमानि आ जागा ताम नुखा जों बिदिनो समय डेपुटेशन दफ्रो जोंसि चार्टाव दिमानो ताबो दङ जों रेउइन दङ एमनकि प्रत्येक 2 বছর পরবর্তীनि एनुअल कन्फारेन्स दङ বা स्टेट कन्फारेन्स दङ आ जागाना चिनि मन्त्रिमण्डल बा कमिटि परिवर्तन गोदाल हापायाव बा गोदान थांगाव बाहायदों निके अब कन्फारेन्स बाहायनो जों चिनि चार्टाव दिमान सह जों चिनि जल जे सरकार थानो बर्न जों दिनि कारण अब चिनि रेजिस्टार बा एफडीओ थांना दिगोंनाय संगठन हिसाबै जों अब मारुबो अब दोरना ना जों रिबो दङ निके आ दिमान मुतिने जों बेफोर डेपुटेशन दङ जोंनि सब आजरानि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जितेन्द्र चौधरी सारबाय একটা কাঁচা কাজ ওরাও 1998 আবো চেঙ্গ যে রমদি 10টা পোস্ট আবো দङ পোস্ট আর 10টা পোস্ট নক থাংতनै সম সংখ্যক বা 10টানো কাছে ফিক্স পে পোস্ট ক্রিয়েট খাই যাবে 10টা পোস্ট আমাকে আংজাস মতে একটা एग्जांपल সামানিছে 10টা পোস্টের মধ্যে 7টা পোস্ট চিনি 2টা পোস্ট এসছিনি আলকারণে কেন সেটা ওবিসি আছে কোনো খাস এফেক্টিভ এবা একটা পোস্টের মধ্যে জেনারেলি সিম্পলি যে তাম কথাবো 10টা পোস্ট ন থাংতनै নাই বিন এগেইনস্ট তাই 10টা পোস্ট সরি 10টা পোস্ট ফিক্স পে পোস্ট ক্রিয়েট খাই যাব आ फिक्स पे पोस्ट যখন নিয়োগ খাই যাব বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাব আপ্রুভ হতে আ জায়গাও তাই রিজার্ভেশন শুরু করে না প্রভিশন করে যার ফলে তামুখা আ 10টা পোস্ট বিষয় आ 10টা পোস্ট বিষয় এমন বুংখা হয়তো বা 6টা বা 7টা পোস্ট এসটি বা এসসি লগিয়া বড় নফানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা নিকে বড় সাউজে না যে ব্রং আহত जों তো বড় जों যেটা পুলিশে খায় সরি তাও কথা আছে ফিক্স পেন একটা নিয়ম তো যে 5 বছর পুংখাঙ্কা বলে রেগুলার মার্কস লাগে কিন্তু তা বলুন যে ইউআর পোস্ট অর্থাৎ জেনারেল পোস্ট যদি আবার ফিক্স পে পোস্ট নিয়োগ খাই যাকা 5 বছর পরে বলতে রেগুলার মার্কস লাগে রেগুলার খাইতে তার রিজার্ভেশন করি খা আবার যত বড় রেগুলার পোস্ট হাবই থাকি খামোয়া নিকে আরো তাই বহু পয়সা খাইনো খালাইনে খাই সাহেবা বাস্তব খাইজিয়া অমন একটা মাত্রা কারণ তিন বড় তাও 31% কায়ের মানে এমনকি গ্রুপ দিও করে ও জরাও আং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জিতেন্দ্র চৌধুরী সারনা আফরাং সামানে অমনে তিনে
जों आन्दलन हहिरे खायाखै नों तम साबाय कोनो सादानाय करे जों कोर्ट केस खायाखै आवा नरनि इच्छा आवा हायदा যদি পরবর্তী সময়ে অনেক কিছু চ্যানেল পরে কোর্ট কেসে খাইজালে আবার তিনি দুর্ভাগ্য যে লুকা আপনার অবস্থাও অনেকটা অমহায়ক করে যে তাবো নরনি তামতাই সিংহা কমপ্লিট সিংহা নয় Tripura Tribal Employees Association bukhakti 10,300 test ni beparan orbom kahaiwan. অমনতি হয়েছে সিবাস অলরেডি রেজাল্ট কম এবং চিনি চারটারও দিমান পর্যন্ত তুকা চারো তুলি জানে আসলে নতে এসে খাই না সাংবাদিক সঙ্গে বা সাংবার বাইতে হয় মালা জানা হোক গেছেন যে ডকুমেন্ট সাবলি না খাবো Bom kahaiwan. চিন দশা তেহে তেজ আবার দিমান চিন থানি দङ এবং আবার চিনি অপ্রতিটি जों ওর মা জায়গা যদি অজরা जों আবার जों খবরই কারণ দশা তেহে তেজ অজরা অনেকটা তাহলে খবর মা হাই অথবা আছে তো বড় নিজে আমি জোরদার নিয়া বড় বিভিন্ন দল বাই বিভিন্ন বাই সেটা বড় দল থাকে Sar oro thansani kok to jotono thansang lainani kok nor busaka. Gai greater Tripuralin demanding to promote hani je activities songon nor moral ni kok busaka. Gai tamuni moral nani to ai au ki sini অথবা Tripura ni bagi burning problem ni nor wan sugeda no. Jemon TEF rok direct support khaito. Gai nor ke moral si sao gai abo ni bisingo kisa আসলে ni kong ang pang saya mas bandunai जों सालायनाय निबा मादि एक तो जों कायसा एमप्लयिज एसोसिएशन उन्नयनाय कायसा कर्मचारी संगठन सेविक संगठन आवबो सरकार बाय स्वीकृति रेजाक কোন এক সময় চিনি অমনি রেজিস্ট্রেশন বুক ক্যান্সেল নানি মতে থাঙ্কা কোর্ট কেস খেতে হয় কাবিকা হাইন বাগৈনা কর্মচারী সংগঠন যেভাবে जों দাবিটা নারক আনি ধারণা আমি যদি বলুন আগে 12 বছর কোন সংগঠন আমাকে দাবিটা নারী আনছে সমাজ এবং জিনে আদর্শগতভাবে जों কর্মচারী এবং দাবিটা जों উল্লেখ করে পাশাপাশি সামাজিক যে দায়বদ্ধতা जों আমাদের শিখিয়া কে তাও টিএফ কক থাকা অ্যাকচুয়ালি আব তাকে সংগঠন কক থাকা ঠিক জানো আন ধারণা বড় বড় রেজিস্টারিয়া না ইনকা হাইবা বড় যা মতন না সাইমান না খানা হইতিবা जों মোরালি সাপোর্ট আব দা নাম বন সাপোর্ট রাখা আং আর কোনো সালিয়া जों যে কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন সাংবিধানিক যে মহাকে দিনে তাহলে সলভ খাইয়ার বাগে যে লামা হনে जों আবনো সাপোর্ট খাইयो এবং जों দাবিও না রাখা তাও প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তার হোম মিনিস্টার যে প্রসঙ্গ শিবাসন তরফ থেকে ডিপুটেশন রিজার্ভ গ্রুপ আবো আর দাবিও না জানাই সুতরাং আব जों মোদের সাপোর্ট খাইयो বা जों আবনো জাবাই ইয়া বসা ঠিক state government abo je employment recruitment khaime abo ke thangnai bosorgo busu khaika tam khaika abo sung jotono saimano recruitment ni beparo government tam kesarna musung जों गभर्नमेन्ट अमल सानाय যে তাবো গভর্নমেন্ট চাকরি তাই সামালে আসলে অনেকটা কমিন কিন্তু বাস্তব অর্থে কিন্তু তালাঙ্গিত কিন্তু কম কম তালাঙ্গ যে অর্থে তালাঙ্গা তমনে ব্যাপকভাবে আসক্লাং যায় আমার ব্যাপক থ্রু টিপিএইচি বা ইন্টারভিউ তাও যেমন জেআরবিটি তাও ইন্টারভিউ চলিত কিন্তু জেআরবিটি পরীক্ষা বা টিপিএইচির মাধ্যমে যে পরীক্ষা অঙ্গ অমরগ চিনি কামি বিসিকে তংনাই রং ইন্টারভিউ টিকিওনা আনি তো সম্ভাবনা কম আর আবো আর তংনাইনি বহু বড় রঙের দুসিয়া আমার এন্ডের গুলিকে চিনি সমাজের দুর্ভাগ্য আজ হয়তো মাস্টার কাহাম করিখা হয়তো বা মাস্টার কাহাম তহাকে বড়ক্ষণ আর শিক্ষানগর না নেই বড় হয়তো সুমালিয়া না কোনোভাবে হয়তো স্কুল থামাতে বড় ইয়াবো থানানি হয়তো বড় হয়তো দূর থানা বা হুগো থানানি গরিব নিয়ে বড় তাবো আগুলে হাই জায়গারাও যেটা তাবো ত্রিকোণে বিভিন্ন মহকুমার যে সুযোগ মামা হাই ইন্টারভিউ এরকম আরো হাই লেখাপড়া থেকে আবো হয়তো চিন বিশিং বাসাং মানিয়া মুখে বিশিং বাসাং মায়াঙ্গল কারণ আমার হাই যে ইন্টারভিউ বড় হয়তো টিকি নিয়ে আইন বাগিন আগে নর্মালি যেমন রোমান হায় অনেকটা নির্দিষ্ট একটা বিনে একটা
mahake kaida naragina jemen needy ke bini backwardness omahai kon sin naragin jodi government jodi ka step na bu chaw ও জায়গা তো যত ডিপার্টমেন্ট নিয়ে দङ না नोंनाव एजुकेशन डिपार्टमेंटनि कायसे सोंमु दङ स्पेशली त्रिपुरा सरकनि एजुकेशन ताबुकनि जे मरान जराव बरकनि एजुकेशनल स्टेटास बाहाय मा दङ एक्चुअली अब डेभलप दांना नांखो नायखो अब तखन चलिनाय नायखो सोलोंथाय सामानि आखरता acha bela hem baga ja omo khub nangoni kok asal প্রশ্ন বিষয় angka mono খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হবে কারণ হকে যেভাবে তাবুক শিক্ষাই দমনি নীতিও কিন্তু কোনো অসুবিধা করে এনসিইআরটি যে গাইডলাইন তাও ফ্রেন্ডলি বা ফ্রেন্ডলি দङ এসসিইআরটি যেভাবে ফ্রেন্ডলি এবং ফ্রেন্ডলি দङ অর আं খাসকন তুটি নুগিয়া কিন্তু যে অর্থে ফ্রেंजाङानि আবার আমাকে ফ্রেंजाय রমনি কামিং থানাকে কোন এক সময় তামখা উগ্রপন্থী সমস্যা পেটপন্থী ফান হেনে যে পাহাড়ি লামা ফান দুসদি কইফাল জুবুদি না পাহাড় টিরা তঙ্গ ফান দুসদি ঠিক মতো মাস্টার করে মাস্টার থাঙইব আ জাগান যে লেখাপড়া যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আবু করে আর যে পরিকাঠামো করে আসুনি হয়তোবা নগর যে গ্রাম ছিল তাও অনেকটা বাংলা মিডিয়াম না ইংলিশ মিডিয়াম খায় খুব কাহামকক অমর সাধারণ বড় সে তহজা লেখা আন নবুসাঙ্গ আন নকলা তাও ইংলিশ মিডিয়াম খা आंटा मिशनारि बा प्राइभेट स्कुल फरायो खां आगलि थाङो याखां आ स्कुल लवनो खां गिदिर खाना दे जों नायखा गिदिर खाने आन नब्बो सांगा दं आनि कांगो नङ सरि इंग्लिश मिडियाम बुंसिबो इंग्लिश मिडियाम खा किछु गरै आगलि गाना गिनि बा अम हा बिबुल महकुमा गाना गिनि स्कुल खांना दि नों मास्टार नि चेयार से कमगान मास्टार आसा गोबां किन कामि बिसिङाव थाङो नायदि একটা রুম বিশিঙ্গন দুইটা ক্লাস রক অম বাকি লেখাপড়া বাকি বা মুই মাকে সুতরাং এমনি তো পরিকাঠামোটা উন্নতি খাই না যে তমন जों টাস খাইমেয়াকো সুতরাং जों আবার ডেভেলপমেন্ট মাখা তো কাহাম जों আসুকমান সবনিয়া মুজুমান বা সবনিয়া নাংমান যে জতে এসসিআরটি বা এনসিআরটি সামনাङावहाय जों যে মানানি কক जों আবু মায়াং दं दे हानि बागै आंनि धारणा अमा हयতো आं केवल दूसरा थांगिया गुड़ी फुने प्रशासन बा चीनी प्रतिनिधि कारण दिनै आंनि एलाकानि प्रतिनिधि किन्तु आगुनि दांनाय बर' गैया बर' किन्तु चीनी एलाकानि निनै आंनि एलाकानि आवनो प्रतिनिधि बर' उन्थाय खास सुबुंनाय एलाकानि बर' कक सालायनाय स्कुलनि बर' मास्टार कक सालायनाय दरना खासार कक सालायनाय अनसि फाया नांमान किन्तु अमा हाइकु नाखौ जानाय खायो अमसिन दुर्भाग्य रिसेंटली जे प्रॉब्लम सॉरी तुम्हारे रोमान स्क्रिप्ट नती अब नोर भाइकिनु थांनाय गरम गोनां पवित्र सरकारनि नेतृत्वे जे একটা भाषा कमिशन फायजांगन भाषा बकासे बयस हैगलांखा बयस हैमाने लास्ट पेजे कासे बस थाका যে বন নিজি অথবা বিন নিজিনিস বরক থেকে সাবে খানে বনুখা 70% ট্রাইবেল ইউথ দং নাयो রোমান স্ক্রিপ্ট তাই বুড়া অথবা কুনি বড় নাयो 30% যে অরণ সাইমন যে চিন বরক ব খরবন নাই যে আনফান সিংদি আঙ্গো যে চিন বসাং আবনা বাগে जों রোমান স্ক্রিপ্ট নামো এবং চিন দাগো তো কিন্তু সার পবিত্র সরকার অমন একটা হয়তো ইচ্ছে খাইদা খাইকে আননা কেবল নির্দেশে দা না সিয়াং যে সাইমিয়া ও যে 70% ট্রাইবেল ইউথ অফ রোমান স্কিম নাইও পুলিশ সামান্য ব রিকমেন্ড খাইলিয়া জাস্ট রিপোর্ট থিবরি কালা খাবো বজা সানাওয়ানি আই এম বিং and in the capacity of commissioner of the commission of language committee Roman script no tribal no tana thum okok se bo sanamani bo okokno salia otoma ajaga sajaglia durbagyo tin obon puna ta stage thangine tin ekta failure lama sinne
सामने बखाते रोमान स्ट्रीट नबा कब्र बाय थायना रोमान स्ट्रीट वाइ बसे खास्ता हाबां न मेगन गान जाखा बा गवर्नर न जाखा अबाहाय नोंनि डिमान्ड रेस दा फांसन गोबां मानुखा स्टुडेन्ट नंनि नुगो युथ सं नुगो गोबां बदल जों नुखा किन्तु टियु केस नि बखाते माने फरांति सामानि मेमोरेन्डाम माने जों रोमान स्ट्रीट न दै नुया ono ti bahe wan subi to ase bela hambai nugia ko nugia enona ang ekas tainai mo ang tau nung singka ang no thepanye tap thero ka om haingla nona ang khaso ne bisingo nona ang kini tiu kes ni sadau diman nona ngai nor nugon je mo ang khasia sini no ani asema ne ke 1963 tiu kes asakha 1968 apuni sadau diman theke no oruman script tongo na abo to mo sar tabuk ni haste habang to khayo jain jing os lai jaba pagro ni kore jeng to maya sa ko jeng diman dei ma tong nai nai ah sure marna obono no jeng tabu habang katal khaimani yagro wai bese lo zakha governor no wai bese lo zakha obo lokro bese ang sai kra na ge to mo thajinai বিকাশ রায় দেবমা তাও যে মানে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর বরফ জবা RSKC ni tahu je daru ke mane oma ko governor thani abo deputation reserve pro akaje sarobiti re memorial nam rejakha jengtiu kes bahanyo agi jemon emek kiba jeng godali samutang hai tabo ke jeng roman script for kogor jawasung membership tongo jengtiu kes sutrang RSKC tabo bus abo roman script tinenyo borok tabo thangi tamo sit in demonstration a jaga tiu kes bu অংশগ্রহণ thani sutrang abo sung tiu kes rok a jaga kere malai bodi gothon ya himata sakate ta tega sumo edisi hapang jetu tabo kongui tabo no tiu kes ni bkhate edisi hapang tami class 12 no mane implement khaimia class 12 jo to kaisi pana kre ko oba her no ti gopani phajing ti no ni demand no jaga to batangi khaimania ju aboya chini dimane bising omo haibo tongo edisi area taw do degree college tongo omono chini mutinarno jar borong mu rana omo sudu dabi sutra baki taw update khajna amko jang to musi এবং অলরেডি তাবু তো কম্পিউটার থাকে তো হয় না ক্লাস 2 লে muy todo todo este problema no puede estamos फाइनानि सालो ओवरऑल सालता म डिमांड ति नरो नंनि तांगबतां नाहारि नरो अंखरनाय amon ko kaham ko saka asale chini chato demand ang asa thayo chini bukum barong bagnya je কর্মচারী সংগঠন নিয়ে অমন সাই বিসি বুঝে চিন্তায় কোনো সান্না নেই করি না আরও চিন চাটা জীবন বেগম দङ তা মুখে जों उ डेपुटेशन मैख्रु हुंखे आबस जों खाखारि लां रमिताबो जों शिक्षा मन्थ्रि कक सानाय बे जोंबो जों शिक्षा सम्बन्धी असनो कक साव जों सोंनो जों कक सानाय निका ताबो जों नि ताबो हुन मिस्टर कक सानाय जों हुन लेटेस्ट जों पॉइंट लां एरसि कक साना जमा जों फागा थाना डेपुटेशन मैख्रु तिनि मोजां पुनो समसात मोजां जिं चित्तसात मोजां अनमेसा बरबाय जों डेपुटेशन जों बनो आथिनि असाटा दिमाते जों खाखागनि बबाजे जे मिनिस्टार बा जे एग्जीक्यूटिव मेंबर जे गवर्नमेंट रिलेशन दङ बा रिलेटेड अबरस जों खाखाग जों डेपुटेशन बता हामबायसा पाइथाव किसा सिनेमा किसा दे बेला हामबाय हामबाय आनि मुंखे बिमल बर्मा आं TTE तथा TUKS नि जेनेरेल सेक्रेटारि आं रन्जित गलय प्रेसिडेन्ट TTE तथा TUKS आं सुब्रत देबर्मा सरकार इस्टि प्रेसिडेन्ट ताइ सेन्ट्रल कमिटि मेम्बर आं रेवती देबर्मा TTE स्कुल कमिटि TTE एडिशनल जनरल सेक्रेटारि